सब कॉपियाँ कराइए, कॉपियाँ लेकर जल्दी। आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। हम तमाम आपसे माजरत चाहते हैं कि 20 मिनट की देरी हुई। मैं आपको जहमत देने का मकसद यह था कि हम अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत बड़ा करम और फजल किया हम पर, और आज एक तारीखी कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमकिनार किया। और मैं साथ ही साथ शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र की आवाम का, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया, हम पर पूरा भरोसा किया और हम पर एतमाद किया। मैं साथ ही साथ मेरे मजलिस रुफ़ा का भी शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से हमारे MLAs की टीम, जिसमें जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अहमद पाशा कादरी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब, मौज़म खान साहब, कौसर मोहिउद्दीन साहब, जाफर हुसैन मिराज साहब, अहमद बलाला साहब, और ख़ास तौर से हमारे सरगर्म मजलिस रुकन जनाब यासिर अरफात साहब, अराकीन बल्दिया की टीम, हमारे साथ अराकीन असम्बली के साथ साथ अराकीन बल्दिया। भाई आपको बात करना है, चले जाओ। मजलिस के करीब 180 सरगर्म अराकीन 24 असम्बली हल्क़े-जात में पिछले 15-20 दिन से मुक़ीम थे, और मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि आज की इस कामयाबी का क्रेडिट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन असम्बली को जाता है। ख़ास तौर से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की तकारीर, अगर एक और आवाज़ निकालेंगे तो सबको बाहर करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क इससे पड़ा, और फिर इज्तिमाई तौर पर एक टीम वर्क रहा, इसलिए हमको कामयाबी मिली। हमको वहाँ जहाँ पर कामयाबी मिली वहाँ पर अफसोस भी है कि ख़ास तौर से शोलापुर की सीट, परभनी की सीट, और हमारे जो महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर सैयद मोइन कामयाबी हासिल नहीं कर सके नांदेड़ से। मैं यहाँ पर सैयद मोइन के ताल्लुक़ से एक जुमला कहना चाहूँगा कि इस शख्स ने पिछले 5 साल से तमाम महाराष्ट्र, ख़ास तौर से मराठवाड़ा के इलाके में बहुत मेहनत की, जस्तजू की, मगर खैर आज हमको महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और हम इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जमात को और मजबूत करेंगे, और हम आवाम को बताएंगे कि हमारे अराकीन असम्बली में और जो दीगर अराकीन असम्बली मुंतखब होकर गए थे उनमें और हम में क्या फ़र्क है। जो एतमाद और भरोसा हम पर किया गया, इंशाअल्लाह ताला हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में अमन कायम रहेगा, और किसी भी किस्म से कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी जिससे अमन को ख़तरा पहुँच सकता है। और आखिर में हमको ये तजुर्बा मिला, इसकी बुनियाद पर ख़ास तौर से जो हमारी तंजीमी कमज़ोरियाँ हैं इसको हम दूर करेंगे। जो टीम इन 24 असम्बली हल्क़े-जात में गई थी, वही लोग जाकर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बम्बई के जो बल्दिया के इंतखाबात होंगे उसमें हम हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में जहाँ कहीं भी म्यूनसिपैलिटीज़ के, ज़िला परिषद के, पंचायत के इंतखाबात होंगे हम वहाँ पर उसमें हिस्सा लेंगे। ये चंद अहम गुजारिशात जो है चीज़ें थी मैंने आप तक कहा है। एक लिस्ट, एक कागज़ आपके हवाले किया जाएगा जिसमें जो मजलिस के 24 हमने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, इसमें 23
ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ووٹ ملے ان کا کیا موقف تھا، وہ آپ کے سامنے وہ کاغذ دیا جائے گا، جس میں 23 ہمارے امیدواروں کو 5,13,527 ووٹ ملے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر ہم جو کامیابی ہم کو ملی اس پر اپنی جماعت کو اور مضبوط کریں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کرناٹک میں اور اتر پردیش میں اور مغربی بنگال میں یہاں پر بھی ہم سرگرم طور سے وہاں پر جائیں گے، ہماری جماعت کو مضبوط کریں گے۔ شکریہ۔ اب آپ کو کوئی سوالات اگر پوچھنا ہے، کسی سے بھی اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی صدر صاحب کو بولے نا آپ کے سامنے، اور کرلا کی سیٹ ہم 4,000 چلر کچھ ووٹ سے ہارے ہیں وہاں پر، تو ایسے ہی کئی حلقے اسمبلی ہے، اورنگ آباد کی بھی ہے، دوسری جو تھی جس حلقے پر وہاں پر بھی ہم سیکنڈ پلیس پر آئے ہیں، تو یہ غیر معمولی کامیابی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ ساز کامیابی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک سیاسی جماعت کسی ریاست میں جاتی ہے اور 15 دن میں 2 سیٹ جیت کر لاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کی ایک غیر معمولی اور تاریخ ساز کامیابی ہے۔ دیکھا جاتا تھا کہ اکبر صاحب یا آتا تھا مہاراشٹر جا رہے تو پہلے سے ان کو روک دیا جاتا تھا، لیکن جب آپ وہاں گئے تو شیو سینا اور یہ دوسری جو جماعت ہے تو وہاں پہ آپ کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئی کہ یہ تو گھر سے کرنے میں اور یہ تو کرنے میں؟ نہیں، وہ تو ساری مشکلات تکالیفیں تو ہماری سامنے آتی گئی ہیں، ہر جگہ پر جہاں پر بھی صدر صاحب گئے یا میں گیا وہاں پہ سب سے پہلے ہم کو 149 کی نوٹسیں دی گئیں، اور جلسوں کی اجازت بھی آخری وقت میں دی جاتی تھی، ہم کو پبلسٹی کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور اب جب ہم نماز پڑھ کر مساجد سے نکل کے اپنے گاڑی میں بیٹھنے گئے تو صرف چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے گئے تو اس پر بھی کیس بک کیا گیا، تو تکالیف تو بہت آئے، اور لیکن وہاں کی عوام کے ہم ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ انہوں نے ان ساری تکالیف میں بھی ہمارا ساتھ دیا اور الحمدللہ ہماری بات کو سنا اور ایک غیر معمولی فیصلہ دیا۔ مہاراشٹر میں پارٹی آپ کی آنے والے بامبے میں بھی کھول مہاراشٹر میں آپ کی اطلاع کے لیے ہر گھر ہمارا آفس ہے، کوئی جماعت اتنے بڑی تعداد میں ووٹ حاصل نہیں کر سکتی۔ ناندیڑ میں ہمارا دفتر ہے، اورنگ آباد میں ہے، مالیگاؤں میں ہے، پربھنی میں ہے، عثمان آباد میں ہے اور سلوڑ میں ہے، مرتواڑہ کے تقریباً علاقوں میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں 15 دن کے اندر ناگپور میں جا رہا ہوں، ودربھا میں، وہاں پر ہم اپنا برانچ کو کھولیں گے، اور ممبئی شہر میں اور تھانے میں، ان دونوں مقامات پہ بھی ہمارے دفتر انشاءاللہ کام کریں۔ There are certain weaknesses. We would like to remove those and improve on it. The organizational weaknesses are there. We will work on it. And this has also been a very humbling and a learning experience for us. We'll build, as you rightly said, we'll build up on this success which we have achieved. And we'll try to replicate it, as I said to you, in Karnataka, in Uttar Pradesh, and in West Bengal. Now the Congress is being routed. So what future do you see to become? I am not a soothsayer, and unfortunately I am not a political astrologer. So I don't know, I am more concerned about my future. And I hope that my future is bright, and for that we'll have to work hard and we'll continue to do that. As far as the party you mentioned, it is for them to do their self-introspection and see what has went wrong. Yeah, so but there are 3 seats which is missed in narrow margin, 3, and 9 seats on the third one. What do you point out?
There are many weaknesses. One, polling percentage should have been more. Secondly, organizational weaknesses are there. We'll build up on it. We'll build up on it. How do you feel that when you have crossed MNS? We have crossed. You have bypassed MNS with senior parties. Doesn't mean elections are held. We have crossed. Actually, we have crossed beyond anybody's imagination. Everyone was assuming that we are only there to talk emotional rhetoric. But when people started connecting with us, people started seeing that we are speaking the truth of what their actual condition is in Maharashtra. And that is why that connection which was built by the teamwork, especially our MLAs led by Mr. Akbaruddin Owaisi, that was the main point. And now the main work starts for our MLAs. Though their number is only 2, but I am pretty much sure that Mr. Imtiaz Jalil is from your fraternity. He had worked in media. He was with NDTV. And Mr. Pathan is a very well-known criminal lawyer. And I am sure that both of them would perform, inshallah, very well. But MNS got only one seat when they contested. Qayyum Saab, ab kisko kya mila, meru kya matlab? But you got 2 seats when you contested 24. ٹھیک ہے. اب I cannot talk about other parties. I cannot say. کیا بول سکتے ہیں اس کے بارے میں. بٹ یہ ہے کہ ہم کو ہر جگہ جو روکتے گئے تھے, یہ سب اب معلوم ہوگا ان لوگوں کو. اتنا روک سکتے ہیں ہمارے کو, اب نہیں روک سکتے ہمارے کو. اب ہر جگہ جائیں گے, ہماری آواز کو اٹھائیں گے, مسائل کو اٹھائیں گے, اور عوام جب دیکھ رہی ہے, اور انشاءاللہ عوام کے اس پیغام کو لے کے جائیں گے ہم آگے. It has increased? No, you see, last time it was 10. Whereas according to population, it should have been 30. Congress party, out of whatever seats they have given, they gave only 17. NCP gave 15. So these two parties themselves have not given Muslim candidates according to population to fight elections. Now when the numbers have come down, it is for these parties who have contested so many seats. Why is it that the numbers have not increased? So that is why I am saying that intellectual dishonesty is there. See, now Maharashtra minorities have a choice, a credible voice of theirs in the form of MIM. Previously, they were stuck between the devil and the deep sea, that either you vote for us or for BJP Shiv Sena is there. Now you have a third credible voice, and that is why Muslims have come forward. ये मुस्लिम वोट डिवाइड होने की बिना पे बीजेपी महाराष्ट्र में सीट्स गेन करेगी. स्प्लिट हो गए माइनॉरिटीज के वोट, स्प्लिट होने की. मेरे भाई, आप ये तो समझिए कि महाराष्ट्र में 48 पार्लियामेंट सीट्स में 42 जीत गए बीजेपी शिवसेना. आप वोट दे सकते क्या बीजेपी को? नहीं, आप दे सकते क्या? नहीं दे सकते ना. नहीं, आपसे मुराद मैं बोल रहा हूँ कि नहीं दे सकते. तो फिर कैसा जीत गए वो लोग? डिवाइड कहाँ हुए? डिवाइड कोई नहीं हुआ. कौन डिवाइड हुआ, कौन यूनाइट हुआ, वो रिजल्ट बता रहे आपको. اور بہت سارے مسلمان نوجوان 10-10, 12-12 برس سے جو جیلوں میں ہیں جھوٹے مقدمات میں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہاں پر. تو ایسے ان باتوں کو جو ہم نے وہاں پہ اٹھایا, تو ان کو ایسا دکھا کہ ہم اپنی زبان سے ان کی دل کی آواز کو بول رہے ہیں, اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے لیے کوئی بولنے والا ہے. ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے حق کے لیے بھی کوئی لڑنے والا ہے, کیونکہ مکو کا قانون جو ہے وہاں پر, جس کی وجہ سے کافی بے قصور بچے جیلوں میں ہیں,
تو یہ بہت ان کو امیدیں ہم سے وابستہ ہوئی ہیں، جڑی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نشست ایک جیتے ہو گے ممبئی سے، لیکن ممبئی کے سارے مسلمانوں کے دلوں کو ہم نے جیتا ہے، اور انشاءاللہ کتنا ہم نے جیتا ہے وہ بلدی الیکشن میں سب کے سامنے آئے گا.